Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous avons une séance de la communication et actes de langage. L'objectif de cette séance est s'informer sur les devoirs et les droits. Informer, c'est donner des informations à quelqu'un sur les droits et sur les devoirs et les droits. S'informer, c'est demander des informations. انت كتطلب des informations معلومات sur les devoirs et les droits. Avant l'écoute يعني قبل الاستماع إلى الحوار عندنا aujourd'hui un dialogue. غادي نشوفوا j'observe et je découvre. نشوفوا l'image, l'illustration. Qu'est-ce que vous voyez sur l'illustration? Nous voyons ici des élèves, une maîtresse et à côté d'elle une personne adulte, يعني واحد la femme ou واحد la fille, d'accord? Donc, ils sont dans une classe. D'accord? Je vois une maîtresse, à côté d'elle, je vois une autre personne, bien une personne adulte, et je vois des enfants qui sont assis dans une classe. فواحد القسم. D'accord? Ici, sur le tableau, je vois le logo d'une association. هاد l'association سميتها SOS Village d'Enfants Maroc. D'accord? هادشي اللي كنشوفوه في هاد الصورة هادي. La première question كتقولنا où se passe cette scène؟ يعني أين تمر هاد المشهد هذا؟ فين كيدوز الأحداث ديالو؟ قلنا dans une classe. D'accord؟ راهم في القسم. Dans une salle de classe. هيا cette scène se passe dans une salle de classe. La deuxième question. Qui peut être la personne à côté de l'enseignante؟ شكون تقدر تكون داك الشخص ديك البنت الكبيرة à côté de l'enseignante؟ شكون تقدر تكون في نظرك؟ غادي نقولوا la personne à côté de l'enseignante peut être une maman. تقدر تكون لا مامون ديال شي تلميذ من ديك التلاميذ، une stagiaire يعني واحد المتدربة جات دير شي تدريب في ديك المدرسة، ou bien une invitée شي ضيفة. De quoi cette personne peut-elle parler aux élèves؟ يعني علاش تقدر تكون داك هذيك البنت علاش تقدر تكون كتهضر للتلاميذ؟ علاش تقدر تكلم لهم؟ تقدر تكلم لهم على ديك l'association اللي شفنا le logo ديالها sur le tableau. Sur le tableau il y a le logo d'une association. ياك يعني الشعار ديال واحد الجمعية. Elle peut donc parler de cette association. تقدر تكلم لهم على ديك الجمعية. À ton avis, comment va se dérouler cette séance؟ في نظرك كيفاش غادي تدور هاد الحصة هادي؟ كيفاش غادي تدوز؟ بما أن هادي تقدر تكون كتهضر لهم على الجمعية، وكنشوفوا هنا des élèves ها هما هذا il lève le doigt، هذا aussi. donc غادي تكون يعني غادي يكون un débat، يقدر يكونوا des questions des réponses. d'accord؟ غادي نقولوا à mon avis il y aura des questions. في نظري يقدروا يكونوا أسئلة بما أن التلاميذ رافعين صباعهم باش يسولوا، et des réponses ou bien un exposé، يقدر يكون واحد العرض، question et un débat يعني أسئلة ونقاش. ندوزو دابا نسمعوا لو ديالوج ديالنا. لو ديالوج ديالنا هو هذا. غادي يدوروا لي ريبليك ديالو entre l'enseignante المعلمة سلمى يعني quelques élèves et l'invité de cette association يعني ديك الضيفة اللي جات من الجمعية. L'enseignante. Aujourd'hui, notre invité est un membre de l'association SOS Village d'Enfants Maroc. Vous pouvez lui poser vos questions. La maîtresse قالت لهم اليوم الضيفة ديالنا هي عضو من الجمعية ديال SOS Village d'Enfants Maroc يعني قرى الأطفال بالمغرب. Vous pouvez lui poser vos questions. تقدروا تطرحوا عليها الأسئلة ديالكم. سلمى. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association؟ واش تقدري تكلمي لنا على الجمعية ديالكم؟ L'invité يعني داك الضيفة ديال الجمعية قالت لهم SOS Village d'Enfants هادي دي d'Enfants est une
association واحد الجمعية qui existe dans 135 pays. يعني هي واحد الجمعية التي توجد في 135 بلد. Aujourd'hui, elle compte 581 villages. يعني اليوم أصبح العدد ديالها 541 village à travers le monde عبر العالم. Au Maroc par exemple في المغرب مثلا on a 5 villages. في المغرب عندنا 5 ديال هاد قرى الأطفال. نبيل: Moi, je voudrais savoir à quoi sert cette association. أنا بغيت نعرف علاش كتصلح هاد l'association هادي. L'invité: SOS Village d'enfants vient en aide aux enfants en danger. يعني كتساعد الأطفال اللي في خطر. Comme les orphelins, اليتامى, les abandonnés يعني المتخلى عنهم ou séparés de leurs parents ولا الأطفال اللي يعني كيبعدوهم كيفرقوهم على والديهم. ندى: Pardon madame, de quel droit s'agit-il? قالت لها يعني pardon madame, de quel droit s'agit-il? يعني شنو هما الحقوق ديال هاد الجمعية هادي؟ L'invité: Nous assurons à nos enfants يعني كنضمنوا الأطفال ديالنا le droit d'avoir un logement يعني الحق في السكن باش يكون عندهم سكن une famille تكون عندهم عائلة et d'aller à l'école والحق ديال التمدرس. أكرم: Pourrions-nous visiter votre association? نقدروا نزوروا الجمعية ديالكم؟ L'invité: Avec plaisir يعني بكل سرور. L'enseignante: Merci madame pour ces informations يعني شكرا سيدتي على هاد المعلومات. Toute la classe يعني التلاميذ اللي في القسم كاملين قالوا لها Merci madame, au revoir. D'accord? هذا هو لو ديالوج ديالنا. نعاودو نقراوه une deuxième fois. L'enseignante: Aujourd'hui, notre invité est un membre de l'association SOS Village d'enfants Maroc. Vous pouvez lui poser vos questions. Selma: Bonjour madame, est-ce que vous pouvez nous parler de votre association? L'invité: SOS Village d'enfants est une association qui existe dans 135 pays. Aujourd'hui, elle compte 541 villages à travers le monde. Au Maroc, par exemple, on a 5 villages. Nabil: Moi, je voudrais savoir à quoi sert cette association. L'invité: SOS Village d'enfants vient en aide aux enfants en danger, orphelins, abandonnés ou séparés de leurs parents. Nada: Pardon madame, de quel droit s'agit-il? L'invité: Nous assurons à nos enfants le droit d'avoir un logement, une famille et d'aller à l'école. Akram: Pourrions-nous visiter votre association? Avec plaisir. L'enseignante: Merci madame pour ces informations. Toute la classe: Merci madame, au revoir. دونك هذا هو الديالوج ديالنا. انا قريته لكم مره ثانيه، قريته لكم يعني غير بشويه باش تفهموا لي مو. D'accord? Passons maintenant à j'écoute et je comprends. Première question كتقولنا écoute le dialogue et réponds aux questions. يعني غادي تسمع الديالوج وغتجاوب لنا على الاسئله هذه. Qui demande des informations et qui en donne? شكون اللي كيطلب المعلومات وشكون اللي كيعطيهم؟ يعني في هذا لو ديالوج هذا اللي سمعنا. demander des informations et يعني s'informer. D'accord? Demander des informations هي s'informer.
et donner des informations هي informer quelqu'un sur quelque chose. Donc هنا في الديالوج ديالنا شكون اللي كيطلب المعلومات؟ Ce sont les élèves qui demandent des informations. Et qui en donne? C'est l'invité qui donne des informations. الضيفة ديالنا هي اللي كتعطينا المعلومات. غادي نقولوا ce sont les élèves qui demandent des informations et c'est l'invité ou الضيفة اللي هي membre de l'association qui donne des informations. وهي الضيفة اللي كتعطينا معلومات. Deuxième question, est-ce que SOS Village n'existe qu'au Maroc؟ يعني واش هاد الجمعية هادي ديال SOS Village كاينة غير في المغرب؟ Non, قلنا elle existe partout. Elle existe dans 135 pays. Non, SOS Village existe dans 135 pays. يعني كاينة في 135 بلد وراه كاينة في لو ديالوج ديالنا منهم قالت لك on a 5 villages au Maroc. يعني عندنا 5 ديال القرى في المغرب. Troisième question. Quel est le but de SOS Village؟ شنو هو الهدف ديال هاد الجمعية ديال هاد القرى الأطفال؟ قلنا بأن le but de SOS Village est de venir en aide aux enfants en danger. يعني هاد الجمعية الهدف ديالها هي مساعدة الأطفال اللي في خطر. يعني واللي كيكون كما شفنا des orphelins, des abandonnés, les séparés يعني les enfants séparés de leurs parents. يعني اللي كيكونوا في وضعية هشة. يعني كيكونوا معرضين يعني للتشرد الانحراف. هاد لي زاسوسياسيون كتكلف بهم وكتحميهم. داكوغ. قلنا le but de SOS Village est de venir en aide. De venir en aide هي aider. De venir en aide aux enfants en danger, de les protéger. الهدف ديالها هي تحميهم. De leur donner une famille. يعني تعطيهم عائلة. يعني تمكنهم يعني تحسسهم بأن هما عندهم عائلة ما يبقاوش يعني متخلى عنهم. De leur assurer le droit d'avoir une maison. يعني تضمن لهم الحق باش يكون عندهم مأوى maison بيت. Et d'aller à l'école. والحق في الذهاب إلى المدرسة. Question numéro 4. Quels moyens sont utilisés pour demander des informations؟ شنو هي الوسائل المستعملة في لو ديالوج باش كنبغيو نسولو على شي حاجة ونطلبو معلومات؟ شنو هما لي زيكسبرسيون اللي كنستعملو؟ باغ اكزومبل حنايا في لو ديالوج ديالنا ديك لي زيليف استعملوا لنا est-ce que vous pouvez nous parler par exemple l'élève الاول قال ديك l'invité est-ce que vous pouvez nous parler de votre association؟ واش يمكن لك؟ vous pouvez. je voudrais savoir أريد أن أعرف. pardon madame, de quel droit s'agit-il؟ pourrions-nous visiter votre association؟ d'accord. هادو ce sont des expressions bien des moyens اللي كنستعملوهم pour demander des informations باش كنسولو شي واحد كنبغيو نعرفو شي حاجة على un sujet ولا على شي حاجة. d'accord. Question numéro 5. Imagine que tu es un élève ou une élève. يعني تخيل راسك بأنك تلميذ ولا تلميذة ديال هذا القسم هذا اللي شفنا. Demande à l'invité des informations sur SOS Village d'enfants Maroc. يعني وطلب معلومات من ديك الضيفة تعطيك معلومات على SOS Village. مثلا شنو تقدر تقول؟ علاش تسولها؟ مثلا تقدر تقول لها Quand cette association a-t-elle été créée؟ يعني فوقاش نشأت ولا شنو هو التاريخ ديال النشأة ديال هاد الجمعية هادي؟ وتقدر تقول لها est-ce que les enfants sont contents؟ يعني ديك الأطفال ديال ديك الجمعية واش هم فرحانين وسعداء بديك الوضعية ديالهم؟ comment faites-vous pour trouver les enfants en danger؟ يعني كيفاش كديروا حتى كتلقاو ديك الأطفال يعني اللي كيكونوا في خطر؟ يعني شنو هي الطريقه اللي كتسلكوها باش كتلقاوهم وتقلبوا عليهم؟ داكوغ. صافي هادو هما الاسئله اللي تقدر تطرح. هادو يعني دي زيكزامبل. بهكا نكونوا وصلنا لافان نوتر سيونس. على بروشين ان شاء الله.